जरा खूब कम खूब शर्टकाय कक सानानि चेष्टा खाइनाय तिनी आईपीएफटी बीजेपी जोट बसकां एडीसी इलेक्शननि पांडा सिनी 11 महारानी कैंडिडेट सिनी बरं गोनांजों मैडम गितानबो बिनि सिनी मुरिबिनि मुरासदानि बागे आंबोना थाबाय थाबाय कइजाव भारतनि समायाव खुमालाति रेडि दंदे जों बर' जों खमलुं पाठंनानै बागै हाजारनि ताखुकाय बिखक्सं जोंनि सरकार फैबानि मात्र 3टा बोसोरसिखौ तामुनि बनो बागपार होनाव साइदमा आं हानि नल बखना खाना एक समय तुइदुओ कृष्ण आचाय खाने खोनाबाय का ताहुते बुखक्स এই কৃষ্ণ সব প্রচার খায় এই কৃষ্ণ আচাইমান হিংকায় কমল কলয়নি বুফায়ো কৃষ্ণ আচাই হনে প্রচার খায় হাজার হাজার জনতা থাঙে দক্ষিণারে খুরকা এই পয়সানো ইনকাম খাইকা এই হলো কমল কলয় নট অনলি দ্যাট শুধু অবসিনিয়া নরক সাইমান খানা সেমানি বছর এই তুলাশিখর ব্লক नि आंदरक लाइजा कायसा भिडियो भाइराल मानी नरक जदि फलो खाइके आबो निश्चय नखना এই भिडियो हंके तामो गताल गभर्नमेंट फाइमेनि यागलो बरिजो बनो कायसा सरकार नग रंखा अर्थात बीजेपी आईपीएफटी सरकार नग रंखा नग किचिक मिचिक बिनि नग रंखांकाय नग तांगागै आकुय बसेउइ थांका फिया बिनि नग गजामनो सबायाखु এই কমল কলে তাম থেকে সাইমান আ জায়গা থাঙে এই খরক নে পারানি ব্রিচি রংনা নাহারি বড় খরক তাম খায়ে নক কিচিক বস কাঙ্গ আজরই বাই ভিডিও রেকর্ডিং খাইকা তামনে আ ব্রিচি রং ফরঙে রেখা নরক সাদে সরকার কদাল ফাইমানি ইয়াগলো ফানো जों मुं सफाना मायाखौ न खुब गरै इकोनासिदि आनि न किचिक कपला मामा आं कुनु फानो मानियाखौ ब्रिचि रक रां 2000 जानांगाय आबाहायके रेकर्डिं खाइलायै ससियेल मीडियायाव भाइराल खालायरखा नों जतन साइमानो এই তুলাশিখর ব্লক আবো যিনি মেবার যিনি বিনি সিটক লাयो যে মাত্র ব ভিডিও নুখা বখর খারত নাংজাখা ব ডাইরেক্ট তুলাশিখরনি ব্লক চেয়ারম্যান যিনি প্রদীপ বাবুনো বডিङै ফোन খাই সাকা এই প্রদীপ नों तामखाय आचुक ब्लक चेयरमैन नङै आनि एलाकायाव बाहायकासो नक किचिङै ब नक माया नों बम থেকে सामंख्लाय नों ताबुनो तहसिल नक खबरoi आबो थाङै नायदि बनि नक रानिं थु मिनिस्टारनि अर्डार मांखांगाय प्रदीप बाबु थांजा जाखा थाङै नाय माले बोरै जों नक आगो ताङै आसा तामुंखा बेपार नों ताङै हाके भाइराल खायका तामुङै नों भिडियो रेकर्डिं खायके भाइराल खायका बोरिजों सुजा साका अरे आनो रां 2000 ना हनिसे जों खायलाय माने मारे मांखा रां 2000 बर'नि जों खरक तामै जतय 500 टाका मांखा नायनायसै ताकुके बुकु खरक तामै 500 टाका रुय आतिके ठके ওই ब ক্রেডিট নানা নাইবানি এই হলো কমল কলয় শুধু অবসিমিয়া
नरक कয়েকদিন सिगां नुखाना 2005 गोबां मा बय सित्रा खालायतानि कमल कलनि हात दङ बय सित्रा माने फिल्म सिनेमा जागा हुनो आबो बय हाने खालायतानि सिलिन बिनि याक दंफु आं कয়েকদিন सिगां खबर लगै सायमानो आबो नरकनि थानि बिनि सानमुं एकटा नंनाय आबोंखाय बोट कायसा तामुङै बरकनि बागै सामुंखायनो कोनो बाखागोरै बो जदि बरकनि बागै चिनि दफानि बागै जदि सामुंखायनानि बिनि जदि सामान्यतको मानसिकता दंखांखाय बासो नेककार जन बखायमानिया कायसाना बिनि सानमु बोट रय बन पास खायरि रदि सारा जीवन एक तो कोन फानो गरै आगि कक्तिरि प्रा चैनल तंमानि राधाचरण बाबू समय 10 जना मिलि कायसा चैनल खुलकमानि এই চ্যানেলে কিসে মিছে ইনকাম সোর্স ফাইমানি আপনো আত্মসাৎ খাইনের বাগে যত দল তংমানো কাখরাই রহবাই সাইচুং কক ত্রিপুরানি মালিক মানি কিন্তু ঈশ্বর তংলে শৈলিয়া এই কক ত্রিপুরা তাবো কোনো চ্যানেল করিখা আবো বকরি খাবিনি সাউই থানা তো নাংনাই বলে গীতা দেবর মাহাই আর 70-80 হাজার বেতন ইয়াকা ফাইনাল কে তো বহুত হাসালি কক 80 হাজার বেতনানি পার মান ए बहाय आबहाय रांनो याकार फाइनानि तो बोट हासानि कक बिनि नाहार मुंगाय जदि अ जागानि सरल सुदा बरकनो थके ओय एकटा बोट मालाङै जदि पासङै थांगाय एमडिसि नि जे बाट्टा मानानो ए बाट्टा बाय सारा जीवन तांगे ओय दा जायथां मानजानो आसे जे बिनि नाहार मुंदा खुते जायथंगो बोट दिनाक लागि जों दामारियाव मारिवो जों जखन बीजेपी आईपीएफटी जुट ओंलायो विधान सभायाव आपने प्रार्थी हिंगांगाय चिनी बीजेपी नि प्रार्थी और बीजेपी नि प्रार्थी न जों पदबु बारो भोट दिवैनाय जों जयजुक्त खाय एमएलए सुनाम रहर ताबु एडीसी नि चंगमारि बाहाय न हाय बीजेपी आईपीएफटी जुट ओंलायजाक और हिंगांगाय आईपीएफटी नि प्रार्थी मैडम गीता नबो जों बीजेपी आईपीएफटी हिनलायारव जों जे जुट प्रार्थी बननो जों अरो दाब मारियो भोट दिवै गोबां भोट बाय गोप्लाय सिखायनाने आबसे मावान सुकनाय खाजानि मा फाते ताकु बुबुक जों अरो सायमानो अरो कांग्रेस अरो तंगो निने अरो सीपीएम तंगो अरो तेबो तंगो बदल बुचानाय र आं सानानि मुचंगो अरो कांग्रेस न तो संपुट रुइनो माया हायसे कांग्रेस गांगाय और वो बिलुप तंग जाखाय तोर थनै से मा नायटुक नाय बियां कांग्रेस तंग और सीपीएम न तो जों बुद्रि नमाया विधान सभाओ 25 टा बछर जे सुचित लांचित वंचित खलायलांगमानि बागिनाय ओ जन साधारण वर्ग बिनि मकलनि मुक्ति बाय विसर्जन दै पाइजाक बन ओ एडिसो बुद्रिनाय प्रश्न न फाया आं सानानि मुचंग अरबो तिनी अरबो कताल दल हनैनाय और टीएसपी नि बसानाय र टीएसपी न जोंपुत दारियोमोन बुद्धिउइ मान्या तांगे बुद्धिउइ मान्या सिने आइडियोलॉजी तामतन त्रिपुरालेन तांगे जोंसान ओ हानो रक्षा खायनानि बागै ओ दफानो रक्षा खायनानि बागै नाय जों जे जागा त्रिपुरालेन सानै दंगो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरगबो त्रिपुरालेन न हामजागो ओ त्रिपुरालेन हिंगाय जत सारा त्रिपुरा बरक सा हामजा दङ हिंगाय बा ए त्रिपुरा राज्यआव राजनैतिक खायनानि थाखाय हिंगा त्रिपुरालेन सारताय राजनैतिक खालायमाया बररताय जाजागलिया बानचिनानि बागै बिनि अस्तित्व रक्षानि बागै नाय जत्तन नायो कुसुम तंगै थानानै माइक्रोस्कोपि माइनरिटी हयते मुक्त मानानि बागै जत्तन नायो हिंगाय बा ताबु नंखरे फाइजावका गिराटार त्रिपुरालेन हिनाय कगवानजि बाय दङ चक करले सुना नय त्रिपुरालेन हिंगाय तेस्ता जोंनि थांमानो आरो गिराटार त्रिपुरालेन हिंगाय बा चक सुकाबले ब सुना दांगा कोनो दिन सुना आंनाय माया कोनो दिन जात दफानि बागै कक सायमानिया एकमात्र आईपीएफटी नि ककनाइज दल बन सानमानाय ओ जात दफानो बन मुथांमानाय हायसे बररा आसु बुक्का करिखा नेट जुग तो এই অধিকারগুলো ফিরিয়ে দিতে হলে এডিসির আসন আমাদের দখল করতে হবে। বন্ধুগণ, আজকে টিপরা মাথাকে দেখি যিনি কিছুদিন আগে এসে বলছিলেন
পুইলা জাতি উলু পার্টি। লোকসভা নির্বাচনে সহজ সরল জনজাতি ভাই বোনদেরকে ভুল বুঝিয়ে তিনি নিজের পরিবার থেকে তার বোনকে লোকসভা আসনে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি হয়ে। নির্বাচন শেষ, তিনি আবার শিলংয়ে চলে গেছেন নিজের ব্যবসা বাণিজ্য, নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য। কোথায় পুইলা জাতি, কোথায় উলু পার্টি? কোন জাতির জন্য তার কোনো দরদ নেই। তিনি নিজে ককবরক ভাষাও জানেন না। তিনি এসছেন জনজাতিদের জন্য মায়া দেখাতে। কংগ্রেস সভাপতির পদ ছেড়ে দিলেন, তারপর তিনি বললেন তিনি সামাজিক সংগঠন করবেন। তিনি সামাজিক সংগঠন করলেন। যে এডিসি নির্বাচন, আবার ক্ষমতা দখলের লোভ, আবার তিনি এসে প্রার্থী হয়েছেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছেন। বন্ধুরা, তাদের সঙ্গে মাটির কোনো যোগাযোগ নেই। তিনি রাজ পরিবারের মানুষ, হেঁটে চলে চলতে অভ্যস্ত নন। পাহাড়ি জায়গায় মানুষের সাথে, সাধারণ মানুষের সাথে থাকার কোনো অভ্যেস ওনার নেই। উনি আবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, হেরে আবার আপনাদের পাশে না থেকে আবার শিলংয়ে চলে যাবেন, আপনাদেরকে একা ফেলে। বন্ধুগণ, তাই বলছি, এই রাজ্যের মন্ত্রী, এই রাজ্যের বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় জনতা পার্টি এবং I-50 সরকারের তিনি মন্ত্রী। তার সুযোগ্য পত্নী শ্রীমতী গীতা দেববর্মা। আপনারা দেখেছেন লকডাউনের সময়, করোনা যখন অতিবাড়ি, তখনও এই গীতা দেববর্মা বিভিন্ন এলাকায় এসে গরিব মানুষকে চাল, ডাল, কাপড় দিয়েছেন, তেল, লবণ দিয়েছেন, যাতে গরিব মানুষ অনাহারে না থাকে। গীতা দেববর্মা চাকরি করতেন, ইচ্ছে করলেই তিনি ভালোভাবে থাকতে পারতেন, প্রায় 70-80 হাজার টাকা বেতন পেতেন। কিন্তু তার একটাই লক্ষ্য, নিজের জনজাতি অংশের মানুষের সেবা করা, তাদের পাশে থেকে তাদের সুখে দুঃখে তাদের সাথী হয়ে এডিসিতে আপনাদের কথা বলার জন্য তিনি সেই সুখের চাকরি সেরে আজকে আপনাদের কাছে এসেছেন। আপনাদের হয়ে কথা বলার জন্য, এডিসিতে গিয়ে আপনাদের জন্য সুযোগ সুবিধা আনার জন্য তিনি আজকে প্রার্থী হয়েছেন। বন্ধুরা, আমাদের কি নৈতিক দায়িত্ব নয় যে এমন একটি মহিলাকে আমরা ভোট দিয়ে আমরা মহিলা সশক্তিকরণ করব? আমরা তাকে TTIDC-তে পাঠিয়ে এই রামকলের মানুষের দুঃখের কথা বলার জন্য তাকে আমরা বিপুল ভোটে জয় করব। বন্ধুরা।